बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों यकीनन आप जानते होंगे कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे मुअज़्ज़ज़ हस्ती अगर कोई है तो वह अल्लाह की ज़ात के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। बहुत दुख होता है मुसलमानों को जब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ऐसे सवालात उठाए जिनका मकसद इल्म हासिल करना नहीं बल्कि उनकी तज़लील या फिर दुनिया भर में ये बताना कि मुसलमानों के पैगंबर में भी कुछ ना कुछ ऐब पाए जाते थे। नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा ही एक सवाल एक गैर मुस्लिम ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा था। ये सवाल इंतहाई चुभने वाला था मगर साथ साथ हक़ाइक़ के साथ मुताबिकत भी रखता था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत गौर से इस सवाल को सुनने के बाद इंतहाई पुरअमन तरीके से शानदार जवाब दिया था। आइए आपको दिखाते हैं कि इस गैर मुस्लिम ने क्या सवाल किया। सवाल करने वाला तो मुसलमान ही था मगर वो किसी गैर मुस्लिम का सवाल लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास पहुंचा था। Brother, this is a question posed by a non-Muslim. Prophet Muhammad, peace be upon him, does not know to read and write, but he has strongly supported education in Islam. Why then he did not make any attempt to learn to read and write? अगर सवाल करने वाले के इस सवाल का तज्जिया किया जाए तो ये शख्स कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अनपढ़ थे। अगर देखा जाए दुनियावी इल्मों के लिहाज से वाकई ऐसा है कि दीन इस्लाम भी बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। सवाल करने वाले ने कहा कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे तो वो दूसरों को पढ़ने का कैसे कहते रहे। साथ में ये भी कहा कि अगर वो दूसरों को पढ़ने का कह रहे हैं तो उन्होंने खुद लिखना और पढ़ना क्यों नहीं सीख लिया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को स्टेज पर आते ही सबसे पहले कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। वैसे ये सवाल तो कहीं से अच्छा नहीं और दिल को चुभने वाला है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक इसे अच्छा इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि गैर मुस्लिम ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं और ऐसे सवालात के ज़रिए डॉक्टर जाकिर नाइक को मौका मिल जाता है कि वो ऐसे इल्ज़ामात को धो डालें और उनका असर मिटा दें। Well, that's a very good question. That Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the first guidance given in the Quran, in the Wahi to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala was Iqra, to read, to recite. In Surah Iqra, chapter 96, verse number 1. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुरान पाक की सूरह इकरा चैप्टर नंबर 96 आयत नंबर 1 में, जो कि कुरान पाक की पहली नाजिल होने वाली आयत है, उसमें अल्लाह ने ये पैगाम ही दिया है, इकरा, पढ़। सिर्फ कुरान पाक ही नहीं बल्कि अहादीस की रोशनी में भी वाज़ेह हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने पर जोर दिया है और एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों के लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे में सवाल तो बनता है कि अहादीस और कुरान पाक के ज़रिए पढ़ने का कहने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ना लिखने क्यों नहीं जानते थे। Chapter 96 verse number 1. So when he paid so much importance, it's a Sahih hadith, that it's obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. So why was he not literate? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल की अहमियत को वाज़ेह करने के बाद कहा कि इस सवाल का जवाब कुरान पाक की सूरह अनकबूत में है, चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ रखा ताकि इनकार करने वाले कोई सवाल ना उठा सकें, कोई शक ना कर सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान पाक के नुज़ूल से इनकार करने वाले लोग ये बहाना बना सकते थे कि ये किताब अल्लाह की जानिब से नाजिल नहीं हुई बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखी है। अब अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा सकते थे कि उन्हें तो लिखना और पढ़ना ही नहीं आता। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुन लीजिए और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बात कही थी यकीनन बहुत से गैर मुस्लिमों को मिर्चें लगा दी थी। That we have made Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an illiterate so that the babblers of vanities would not have excuse. Now people would have had an excuse that this Quran is written by Prophet Muhammad, peace be upon him. So Allah subhanahu wa ta'ala purposely made the last and final messenger illiterate so that people would not accuse that this book, the Quran, has been written by the last and final prophet. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात मानने की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना और पढ़ना नहीं आता था, वो अनपढ़ थे मगर वो बला के ज़हीन थे।
لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے ایسا کہہ دینے سے غیر مسلم ان کی بات پر یقین تھوڑی کر لیں گے. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت سے بڑے فلاسفر اور غیر مسلم سائنسدانوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کہے گئے الفاظ کا حوالہ دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہت سے بڑے اسکالر اور مورخین جو تاریخ دان ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہی مانتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مائیکل ایچ ہارٹ لامارٹی اور ایسے بہت سے بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کسی سے بھی زیادہ اور شاندار تھیں. وہ ایک مکمل سٹیٹس مین تھے اور انہیں انسانی تاریخ کا بیسٹ لیڈر مانا جاتا ہے. اسی طرح سے تھامس کارلائل نے اپنی کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاندار رہنما قرار دیا ہے. مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے با اثر شخصیت قرار دیا ہے جبکہ وہ ان پڑھ تھے. Martin, all these great scholars and the historians, they praise Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the best statesman in human history, the best leader in human history. Thomas Carlyle in his book Heroes and Hero Worship, he calls him the best leader in human history. Michael H. Hart calls him the most influential person, though illiterate. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شاندار حکمت تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. ورنہ تو اس وقت کے لوگ سارے آ کر کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن پاک خود لکھا ہے اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کو مانا ہی نہ جاتا. ساتھ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ ویسے تو قرآن پاک کو دیکھا جائے تو کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو وہ ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. So that is the divine wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. Purposely, even the best literate person cannot write this book. But Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran in Surah Ankabut, یوں ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور جواب انتہائی اطمینان بخش بھی تھا. قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کر اور غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے ان کے بڑے بڑے فلاسفروں اور تاریخ دانوں کی کتابوں سے حوالہ دے کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات واضح کر دی تھی. دوستو اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ بہت ہو چکا مسلمانوں پر مختلف طرح کے الزامات لگانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی ذات پر لگنے والے اس طرح کے الزامات کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بناتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے دل بہت دکھتے ہیں اور ایسے میں ہم مسلمان اس معاملے پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں. دوستو ایسے غیر مسلموں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ٹیم ہم قدم آپ سے التماس کرتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.